हेलो एवरीवन वेलकम टू माय लॉन्ग ब्लॉग। तो आज हूँ लॉन्ग भिडियो बनइबार कारण एपटे आम वर्षा तो बहुत जोर हो सबुआड़े ब्राइट हो। तो ये बाजी 10:40 माने 39 गोटे मिनिट 40 हो बाहर सब सुनसान वर्षार लोक शोगले गाँव तो एमती हुए। तो आम जाऊँ बाबू मु कने जाऊँ माछ धरवाई खुरीकी आमर बिलर पानी आसचु माछ से उठुंट। तो से कने जाऊँगी तो मु भी पळे भाजी आ आज भाभी सहित भितरକୁ ଆ जिमी तो मु जाऊँ चलते देखा आग को कौन कौन हो। चलो बोल दी हूँ। मु तो जिद्दी करके आसी आसिक देखी सारा पर सिचुएसन एमती अच्छी माने कादर चप्पल पूरा गली जाऊँ बाहरुनी आउ से जे अंधार हो चारिड़े सुनसान भाई डर मोर किस नहीं किस होगानी देखा आग किस हो। ये भाई इतने नाଳ ହେଇଛି ନା ଏଇପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଛ ନା କାଇଁ ଗୋଟେ ଓହୋ ଏଇପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ମୋ ଗୁଡ଼ ପୁରା କାଦ ହେଇଗଲା। ପାଣିଟା ପୁରା ଗୁଳିଆ ହେଇଗଲା। ରାତି 12ଟା 11ଟାର ଉଠେଇଦବା। ସେ ଜାଗା ତ ଆମେ ନବା କିରକ କେତେ କାଦ ବାବାରେ। ସେଗୁଡାକର ବିଲ ରୁଆ ହେଇନି ନା କିସ ହଁ ନା ହଁ ହଁ କାଁ कां चिंगड़ी जाती है खा लेगा तो नोराली उड़ती हाँ हाँ इधर सब देखी भाग देंगे कौन ही जाइए कि तुम देखी नो कि एटी सीना गोटे घाटी माटी रखता तुम दबापी हाँ हाँ पड़ेगा हाँ खस पड़ा
ওইদিকে চলে যেত। এটা ତାକୁ ଦି ଫେରା କରିକି ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ତମେ ମୁଡ଼ି ଦିଅ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିନରେ ହେଲେ ବଡ଼ ମଜା ଲାଗିବ ଧରତେ ଜାଣିଛ ନା ଭାଇ। ପୋଖରୀଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଉତ୍ସାର ବି ହେଇଯାଇଛି। ରାତିରେ ଜଣା ପଡୁନି ଠିକ୍ ସେ। ଓହୋ ଯା ହଉ ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏଇଟା ଘାଟ ନା କାଇଁ ତୋର ନା ଶୋଇଛ ନା ବାବାରେ। ଚलो ସରିଗଲା ମାଛ ଧରିବା। ढाल तो दियो खाने जाके देंगे। हाय रे ସବୁ ତମ ଭୁଲ ବେଇ। ସିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି ନାହିଁ ତ ମାଉ। ତମର ଫେର କିସ ହେଇଗଲା? ଇଏ ଚାଲିଲା ଫ୍ରିଜରେ ରହିଲା ଏତିକି ମାଛ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଇ। ଆ ଉପରେ ରଖିଦେବା ନହେଲେ ବାହାରିବନି।